Hey guys, so good morning. So new day, new story na naman tayo guys. So our job order for today is inventory together with Jubel. Yan, nakikita nyo guys. So bali andyan yung gear box namin guys, pag inventoryan ng mga fish lock. Yan, so samahan nyo guys. Ayan guys, no, final box na to guys. Ayan, bali na segregate na yung nandun. So ito na lang yung last. At nga pala kay Maestro Lawrence Magsino. Yan, andun sa taas habang nagtitira kami ng mga manual plus ito guys. Nagsisegregate is andun din sila nakatoka sa masad light. So shout out kay Maestro. Guys, no, tapos na tayo dito sa pag-inventory na to guys. So na-segregate na yung mid-lock, twist lock, tapos cone, and yung isang box tan is mid-lock. So yan, pwede na tayo mag-report. Partner ko pala guys ngayon si Jubel.